अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे, उसकी एक वजह थी। एक बैड न्यूज़ भी है, ठीक है। आप लोगों के लिए, मेरे लिए तो थी, आप लोगों के लिए भी है। ये आज आपको नज़र आ रहा होगा, सारा का सारा सेटअप बिखरा पड़ा है और रैबिट्स भी बिल्कुल थोड़े से हो गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 4 रैबिट्स बच गए हैं। एक मसला आ गया था जिसकी वजह से सारे के सारे रैबिट्स मुझे देने पड़ गए, ठीक है। कुछ रैबिट्स मर भी गए थे। सारी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। असल में मसला ये बना था कि मेरे पेपर्स आ गए थे मिड के, ठीक है। तो मेरे पास बिल्कुल टाइम था नहीं। पेपर में आपको पता है मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, रैबिट्स पे कोई बीमारी आ गई। मुझे समझ भी नहीं लगी कि क्या बीमारी थी। होता ये था कि रात को ये ठीक होते थे, सुबह देखता था तुम्हारे पड़े होते थे। तो एक भाई ने 1-2 दिन पहले, जब मेरे रैबिट्स पे बीमारी नहीं आई थी, तो मुझे कॉल की थी कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है कि रैबिट्स खुद ब खुद जो है ना, मरने लग जाते हैं। मतलब पहले उनके निचले धड़ से जान निकलती है, फिर मतलब वो मर जाते हैं। तो मैंने कहा भाई मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ आज तक, तो मैं किसी भाई से इन्फॉर्मेशन लेके देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली कुछ दिनों बाद मेरे साथ भी ऐसे होने लगा। पहले एक दिन एक फीमेल मरी पड़ी थी, वाइट। मैंने आपको शायद वो दिखाई भी थी। मैंने कहा शायद कुछ मतलब कुछ भी होगा, मगर मुझे समझ नहीं लग रही ना क्या है, क्योंकि एक मरी पड़ी थी। मैंने कहा शायद कुछ ना कुछ हो गया होगा, या कोई चीज़ मतलब कोई चीज़ काट गई होगी, या इस तरह कोई सीन होगा, लेकिन मुझे क्या पता था। फिर मैंने मतलब उसको इतना सीरियस नहीं लिया। तो मेरे पेपर भी हो रहे थे, टाइम भी नहीं था, इतना सीरियस नहीं लिया। मैंने कहा चलो खैर है। तो 3-4 दिन गुजरे, मतलब घर वाले ही सारा दाना शाना डाल देते थे, जो चारा शारा डालना होता था। 4-5 दिन बाद फिर मैं छत पे आया तो रात को बिल्कुल सही थे। बाजी ने बंद किए थे। बाजी से मैंने पूछा भी कि यार रात को ठीक थे, बाजी ने कहा बिल्कुल ठीक थे। लेकिन जब सुबह मैं छत पे आया तो मेरा तो एक दफ़ा बिल्कुल काम हो गया, क्योंकि मेरे 4 बच्चे और एक बड़ी फीमेल जो वो थी भूरे कलर की, जो मेरी फेवरेट थी, वो मरी पड़ी थी। 4 बच्चे मरे पड़े थे। एक दफ़ा तो मेरी जान निकल गई कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि बिल्कुल सही थे रात को। मतलब कोई बीमारी कोई कुछ नहीं, लेकिन वो मर गए। तो फिर मैंने सोचा अब क्या करूं, क्योंकि पेपर भी हो रहे थे, वो भी बंदा नहीं छोड़ सकता था। तो मैंने वीडियो खैर बनाई थी, वो वीडियो शायद मुझसे डिलीट हो गई, जिसमें मैंने रैबिट्स दिखाए थे मरे जो पड़े थे। तो मैंने ये भी बताया था कि किसी भाई को इन्फॉर्मेशन हो इस बारे में कि बिल्कुल सही होते हैं, कोई बीमारी कोई कुछ नहीं होता, लेकिन एकदम से मर जाते हैं। रात को ठीक, सुबह मरे पड़े होते हैं। फिर मैंने यही सोचा, डिसीजन लिया। ये तो शुक्र है ना, मैं आपको कहता रहता था कि सेटअप छोटे से शुरू करें, तो फिर आपका नुकसान भी हो जाए तो इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। ये आज आप देख रहे हैं मैं सारी सफाई कर रहा हूँ, इसके बारे में बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इससे मुझे ये फ़ायदा हो गया था कि मैंने वो रैबिट्स रखी हुई थी जो जिनकी इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं थी, जिसकी वजह से मैं नुकसान से बच गया, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने 7-8 रैबिट्स उठाए। मैंने वो बिल्कुल सही थे। मैंने कहा यार ऐसी बीमारी आ जाएगी। मैंने वो सारे के सारे रैबिट्स उठाए और बाज़ार जाके दे आया, ठीक है। फिर मेरे पास बच गए थे, ये मेरा फेवरेट जोड़ा था। मैंने कहा ये तो नहीं देना, क्योंकि ये मैंने खुद महंगा लिया था। ये मैंने अल्लाह का नाम लेके रख दिया। एक ये था और 4 बच्चे थे। 2 ये थे, 2 रेड कलर के, ये भूरी जो मादी थी उसके थे। तो मैंने 4 बच्चे रख लिए। इस जो जोड़ा पड़ा है इसके भी 2 बच्चे थे। एक तो मर गया था, एक रह गया था। वो बहुत प्यारा था, इसने इतने प्यारे बच्चे दिए थे कि आपकी सोच है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अल्लाह ने इन्हें मेरे मुकद्दर में लिखा तो इंशाल्लाह इन्हें बच्चे दिए तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये जोड़ा मैंने रख लिए, 4 बच्चे रख लिए। वो मैंने फिर उस कमरे में शिफ्ट कर दिए थे। मैंने कहा शायद इधर कोई बीमारी हो या कोई ऐसा सीन हो, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। तो वो मैंने उधर शिफ्ट कर दिए थे। उधर फिर एक हफ्ता फिरते रहे। एक हफ्ते के बाद फिर जब मैं छत पे आया ना, तो 2 बच्चे फिर एक तो मरा पड़ा था और एक मेरे सामने मर रहा था, और उसकी जान निकल रही थी। मैं फिर हैरान परेशान कि यार ये तो बड़ा मसला पेश आ गया। एक दो दोस्तों से भी पूछा कि यार भाई ये मसला क्या है, बिल्कुल सही होते हैं और मरने लग जाते हैं। उसी दिन मेरे एक दोस्त की कॉल आई, उसकी शॉप है बाज़ार में। उसने मुझे कहा कि यार ऐसे ऐसे हुआ है, मेरे रैबिट्स 8-9 ना मर गए हैं। कोई समझ नहीं लगती, सही बैठे होते हैं सामने और एकदम से उनकी जान जो है वो निकलने लग जाती है। तो मैं तो फिर और परेशान हो गया, क्योंकि ये मतलब काफ़ी लोगों के साथ ऐसे हुआ है। पहले भी एक भाई ने मुझे मैसेज किया था कि भाई ऐसे बच्चे निकले हैं और बच्चे मरने लग गए हैं, कोई समझ नहीं लग रही। तो इसके बारे में मैं आपसे अब पूछना चाहूँगा, कोई भाई मेरे से एक्सपर्ट हो, मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। भाई ये क्या मसला है? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गया है, लेकिन अल्लाह ना करे फिर दोबारा आ जाए, किसी के पास महंगी ब्रीड हो, तो सारा सिस्टम वैक्सीन वैसे लगवानी चाहिए, सारा कुछ करना चाहिए।
لیکن پھر بھی یار پتہ تو ہونا کہ اس بیماری کا کیا حال ہے. کوئی بھی پہلے میں ایک دفعہ میری فیمیل بیمار ہوئی تھی, اس نے خون پھینکنا شروع کیا تھا, کمزور ہو گئی تھی, لیکن اسے میں نے دوائی شوائی دے کے ٹھیک کر لیا تھا. لیکن اس کا تو کوئی حل بھی نظر نہیں آ رہا تھا, کیونکہ ایک دم سے مر جاتے تھے, رات کو بالکل صحیح, صبح دیکھتے تو مرے پڑے ہوتے تھے. تو اس بارے میں بڑا پریشان ہوں بھائی. اب تو الحمدللہ صحیح ہو گیا سارا سسٹم, لیکن دوبارہ بھی ایسے ہو سکتا ہے, صرف میرے ساتھ نہیں کسی اور بھائی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے. کیونکہ اس بیماری کا بھائی کوئی حل بتا دے کہ ایک دم صحیح ہوتے ہیں, بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا, ایک دم سے صبح بندہ دیکھتا ہے تو مرے پڑے ہوتے ہیں. کوئی کچھ نہ کچھ تو ہوگا خیر, لیکن اب میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ ان کو کیا ہوتا ہے. تو بھائی ضرور میرے ساتھ آپ شیئر کریں, ٹھیک ہے. آپ مجھے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اس بارے میں مجھے بتائیں, تاکہ آپ مجھے بتائیں گے تو میں آگے لوگوں کو بتاؤں گا, ٹھیک ہے. میرا یہی مقصد ہوتا ہے کہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اب میرے پاس ٹاپک نہیں تھا تو میں نے فضول ویڈیو بنائی ہی نہیں, کیونکہ فائدے نہیں ہے بھائی, پھر آپ لوگوں نے میری ویڈیو کیا دیکھنی ہے. تو میں وہی ویڈیو بناتا ہوں جو انفارمیٹیو ہو. اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت ہی بڑا مسئلہ ہے یہ جو بیماری آئی ہے نا. مطلب نہ مجھے پتہ ہے, شاید میرے سے وہ بھائی ہو ایکسپیرینس والا جنہوں نے فارمنگ کی ہوئی ہے پراپر, تو وہ مجھے بتائیں گے, میں آگے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا, تو اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور میرا بھی فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس بیماری کے بارے میں بھائی ضرور بتائیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, بالکل صحیح ہوتے ہیں, ایک دم سے مر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری صفائی شفائی ہو رہی ہے آج, یہ اس لیے ہو رہی ہے گرمیاں آ رہی ہیں. انشاءاللہ آگے اپنے بھائیوں سے ضرور ویڈیو شیئر کروں گا. اب سوچ رہا ہوں کہ ایک پیر انگورا کے لے کے آؤں کہ تھوڑا فینسی والی سائڈ پہ جاؤں, لیکن پہلے اس بیماری کا حل نکالوں گا اس کے بعد, کیونکہ بھائی اللہ نہ کرے پھر نقصان ہو جائے تو فائدہ کوئی نہیں. ابھی تو میں بچ گیا ہوں, اللہ کو شکر ہے, لیکن آگے مطلب پتہ تو ہونا جو چیز رکھنی ہے اس کے بارے میں, ایسے نہ ہو کہ بندہ پھر نقصان اٹھا کے بیٹھا ہو. تو یہ صفائی کر رہا ہوں, آپ بھی آپ نے جو چیزیں رکھی ہیں ان کی صفائی کریں, گرمیاں آ رہی ہیں. ابھی تو کافی موسم سیٹ تھا, لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ اب بھائی گرمی آنی ہے, کیونکہ پہلے تو ادھر بارش ہوئی ہیں کافی, لیکن اب موسم جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. کہہ رہے تھے کہ 35-40 سینٹی گریڈ تک جائے گا, کل میں نے پوسٹ پڑھی تھی. تو یہ اب آج صفائی کر رہا ہوں ساری, سے میں ان کی گھونسلے بلاؤں گا 2, کیونکہ ایک پیئر یہ نئے لے کے آیا تو پھر بعد میں دیکھیں گے. اور یہ ساری جگہ خالی رکھ دوں گا, مٹی پھینک دوں گا پھر, تاکہ گرمی ہو تو بنا اوپر یہ جیسے آج بیٹھے ہیں بنا اوپر پانی کا چھڑکاؤ کر دے. تو انشاءاللہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا, گرمیوں میں آپ نے ان کا خیال کیسے کرنا ہے. تو چلیں, یہی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی. ابھی میں صفائی کرتا ہوں تو پھر آپ کو اس کا ویو دیتا ہوں, تھوڑا انتظار کریں. تو ابھی صفائی کرتے ہیں انشاءاللہ. ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے تو ویڈیو علیحدہ بناتا ہوں, ٹھیک ہے. صفائی کی آپ کو تھوڑا ویو دکھاؤں گا. ادھر مرغیاں چھوڑ دی ہیں کیونکہ ریبٹس کم ہو گئے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سارا سیٹ اپ دکھاتا ہوں کہ آپ پھر دوبارہ کس طرح کرنا ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے, اور اس مسئلے کا مجھے ضرور حل بتائیں جس بھائی کے پاس ہو. اللہ حافظ.